মানে হচ্ছে আহ গোড়া কিসে বলা হচ্ছে, কারণ অর্জুনা হ্যাজ কনকার্ড স্লিপ, মানে অর্জুন এমন একজন ব্যক্তি ছিল যে যিনি হচ্ছে যিনি স্লিপ মানে ঘুমকে, উনি ঘুমের ওপরেও জয় করেছিল। তো এখানে গুড়কেশা মানে হচ্ছে যিনি আহ, আহ, ঘুমের ওপরে জয় করেছিল। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুম বলতে এখানে শুধুমাত্র স্লিপ বোঝায় না, মানে শুধু ঘুমটাকে বোঝায় না, এখানে বোঝাচ্ছে হচ্ছে ইগনোরেন্স। যিনি সমস্ত রকমের ভুল ভ্রান্তি, যেগুলো ইলিউশন, যেগুলো আমাদের মোহ মায়া সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে উনি সেই কৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিল। তো যার জন্য অর্জুনকে বলা হতো গুড়কেশা। তো সেই অর্জুন যখন মায়ার বন্ধনে পড়ে যাচ্ছে, যে অর্জুনকে গুড়কেশা বলা হয়, যে অর্জুন কিনা ইগনোরেন্স কে, ডার্কনেস কে, হ্যাঁ মানে অন্ধকারকে জয় করে যে কিনা মানে আলোর দিকে, আলো ইন দ্য সেন্স জ্ঞানের আলোর দিকে গেছে, যার কাছে মোহ মায়া সবকিছু সে ত্যাগ করে, যে এতদিন ধরে লাইফটাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, জীবন চালিয়ে নিয়ে গেছে, সেই মানুষটা আজকে একটা এরকম পরিস্থিতিতে যখন সে মায়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, মায়ার বন্ধনে পড়ে যাচ্ছে, আর নিজেদের মানুষের জন্য এরকম ভাবে ভেঙে পড়ছে, কিন্তু সে বুঝছে না যে আমার এই সময় ভেঙে না পড়ে আমার দরকার হচ্ছে যেটা ঠিক, একজন ক্ষত্রিয় হয়ে আমার যে কর্মটা করা উচিত, আমার যে ডিউটিস গুলো আছে, সেই জায়গায় আমাকে স্ট্রং হতে হবে। সেইটা না করে আমি এখন এটা আমি ভেঙে পড়ছি। তো এই সবটাই কিছুটা হচ্ছে যোগমায়ার সমস্ত জিনিস সাজানো। কারণ যখন গীতা বলা হয়েছিল, আমরা জানি গীতা তার কাছেই প্রকাশ পেতে পারে যে কিনা একজন শুদ্ধ ব্যক্তি। তো অর্জুন ছিল এক তো পরম বন্ধু ছিল কৃষ্ণের। তো কৃষ্ণ জানতো যে অর্জুন কতটা শুদ্ধ, শুদ্ধ চিত্ত, তার অন্তর কতটা ভাবে মানে ক্লিন, মানে সে কোনো রকমের ছলনার মধ্যে ছিল না। একটা পারফেক্ট লাইফ যেভাবে কাটানো উচিত, সেরকম একটা পিওর অ্যান্ড পারফেক্ট লাইফ অর্জুন কাটিয়ে এসেছিল। তো ভাগবত একমাত্র সেই ব্যক্তির কাছেই প্রকাশ পেতে পারে যে কিনা নিজে একজন শুদ্ধ ব্যক্তি, শুদ্ধ চিত্ত আছে, তো তার কাছেই প্রকাশ পেতে পারে। তো সেরকম ব্যক্তি ছিল হচ্ছে অর্জুন, যার জন্য হচ্ছে এই সমস্ত কিছুটাকে সাজানো হয়েছে। কিন্তু সেই অর্জুনকে আজকে আমরা যখন এরকম প্রশ্ন করতে দেখি, আমরা ভাবি তাহলে অর্জুন কি করে ভেঙে পড়ছে, অর্জুনের মতো একজন ব্যক্তি কি করে ভেঙে পড়ে। তো এই সমস্তটাই দেখা যায় যে যোগমায়ার সমস্তটা করানো। আজ যখন প্রথমবার ভাগবত মানে ভাগবত গীতা যখন প্রথমবার বলা হয়েছিল, সেই প্রথমবারেরটা কিন্তু হারিয়ে যায় কোথাও না কোথাও। আস্তে 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 সেটা বহু বহু বছর, বহু কাল আগে যখন কৃষ্ণ প্রথমবার বলেছিল, সেটা কিন্তু হারিয়ে যায়। যার জন্য তাকে দ্বিতীয়বার অর্জুনকে এরকম একটা পরিস্থিতিতে ভাগবত গীতা বলতে হয়। কিন্তু সেই বলার জন্য তাকে আগে সেই পরিস্থিতিটা তৈরি করতে হবে। আর সেই পরিস্থিতি তৈরি করানোর জন্যেই যোগ মায়া এই সমস্তটাকে সাজিয়েছে। আজকে তাকে, অর্জুনকে যদি এরকম ভাবে মায়ার বন্ধনে না ফেলতো, অর্জুনকে দিয়ে যদি প্রশ্ন না করাতো, তো আজকে কৃষ্ণ এই ভাগবত গীতা বলতে পারতো না। যাতে কৃষ্ণ এই ভাগবত গীতাটাকে বলতে পারে আর সবার সম্মুখে নিয়ে আসতে পারে, তার জন্য আজকে অর্জুনকে সেরকম একটা রোল দেওয়া হয়েছে, যাতে সেই রোলের মধ্যে ঢুকে সে কৃষ্ণকে প্রশ্ন করে আর কৃষ্ণ সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। আর সেই টোটাল জিনিসটাকে ধরে আমরা ভাগবত গীতা আজ যে আমরা পড়ছি, আর এটাকে যে বলা হয় ম্যানুয়াল অফ লাইফ, এর মধ্যে থেকে যে জ্ঞানটা অর্জন করছি, এই জ্ঞানটা পাওয়ানোর জন্যই আজকে এই সমস্তটা পুরো রচনা করা হয়, পুরো সাজানো হয়। আর পুরোটাই হচ্ছে যোগমায়া দেবী এই পুরো জিনিসটাকে মানে সাজিয়ে মানে টোটালটাকে একটা জায়গায় দাঁড় করায়। তো এবার যখন কৃষ্ণ হচ্ছে আমরা জানি
একরকম ভাবে ব্লাড রিলেশনশিপে আসে হচ্ছে অর্জুন আর কৃষ্ণ। তো অর্জুন হচ্ছে যেখানে কুন্তী দেবীর পুত্র, সেখানে আমরা জানি কুন্তী দেবী হচ্ছে কৃষ্ণের যে বাবা বাসুদেব তার বোন হয় হচ্ছে কুন্তী। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একজন ফ্রেন্ড প্লাস হচ্ছে রিলেটিভ, তাকে কিভাবে কৃষ্ণ সাপোর্ট দিয়ে তুলবে, এটাই হচ্ছে পরবর্তী ভাগবত গীতার যে বিভিন্ন শ্লোকগুলো, এইভাবেই তারপরে আমরা তার জ্ঞানটা জানতে পারবো। তো এখানে যখন অর্জুন বিভিন্ন সময়ে ভেঙে পড়ে, তো তাকে তোলার জন্য কৃষ্ণ আমাদের বিভিন্ন কিছু মানে বলে যান। তো এই যে 700টা শ্লোক আছে, এর মধ্যে থেকেই আমরা পুরো জীবনের যে ম্যানুয়ালটা, জীবনের যে জ্ঞানগুলো, সেগুলো পেয়ে থাকি। তো এই যে বলছে অর্জুন যে আমি এখন যদি সবাইকে এখানে যুদ্ধ লড়ে আমার যারা ফ্যামিলি মেম্বার্স তারা যদি চলে যায়, তাহলে আমার ফ্যামিলিজ এর কি হবে? কারণ দেখতে গেলে যারা বয়স্করা আছে আমাদের ফ্যামিলিজ কে, এই বয়স্করাই কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে রাখে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি বয়স্করা আমার পরিবার থেকে সরে যায়, তাহলে এই যে কামিং যে জেনারেশন, সেই জেনারেশনের কি হবে? তাদেরকে এই যে বিভিন্ন রুলস রেগুলেশনস, আচার নিয়ম, একটা ডিসিপ্লিনে রাখা, শিক্ষাগুলো দেওয়া, এইগুলো তো সব যারা আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা আছে, আমাদের পরিবারের যারা এল্ডার্স, তারাই তো করে থাকে। তো এখানে আমার ব্যাটল ফিল্ডে ম্যাক্সিমাম যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা হচ্ছে আমার পরিবারের যারা বয়োজ্যেষ্ঠরা। তো তারাই যদি চলে যায়, তো পরিবারের ফাউন্ডেশনটা, যেটা ভিতটা, সেটা নড়ে যাবে। আমি নিজে কি করে সেই ভিতটাকে নাড়িয়ে দিই নিজের হাতে? মানুষ তো আমায় ক্ষমা করবে না। কিন্তু সে জায়গায় দাঁড়িয়ে এটাও ভুলে যাচ্ছে যে অর্ডারটা কিন্তু কৃষ্ণ ওকে দিয়েছে, যে আজকে এই যুদ্ধটা লড়া হোক, এই যুদ্ধটা মানুষের হিতের জন্য, যুদ্ধটা হচ্ছে ধর্মের জন্য। তো ও এটা ভুলে যাচ্ছে যে কৃষ্ণই ওকে বলছে যে তুমি যুদ্ধটা লড়ো, আর আমাদেরকে যেটা কৃষ্ণ বলবে সেই অনুযায়ী আমাদের চলা উচিত। কারণ হয়তো আমরা দেখছি যে এই সময়ে এইভাবে চলতে গেলে হয়তো খারাপটা হচ্ছে বা খারাপটা করতে হচ্ছে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা গিয়ে দেখবো যে যা হয় সেটা কিন্তু ভালোর জন্য হয়। আর ভগবান আমাদের কোনোদিন খারাপটা চায় না। ভগবান যেটা করতে বলবে, যে ডিসিশনটা সে নেবে, তো সেটা অবশ্যই ঠিক হবে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যদি আজকে তার অনুযায়ী চলি, তাহলে আমাদের কোনো পাপ লাগবে না। এটাই কৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চাইছে, যে অর্জুন, তুমি দেখছো সবাইকে আর তুমি ভেঙে পড়ছো, কিন্তু তোমাকে তো লড়তে হবে। তুমি এখন যদি পাপ পুণ্যের বিচার করো, তাহলে তুমি লড়বে কি করে? তোমার ক্ষত্রিয় যে ধর্ম, সেই ধর্মটা তোমাকে পালন করতেই হবে, সেই ধর্ম থেকে তুমি পেছাতে পারবে না। তো তুমি সেই ধর্মটা পালন করো, বাদ বাকিটার জন্য আমি আছি। তুমি আমার উপরে ছেড়ে দাও যে পাপ হবে পুণ্য হবে কি হবে, কিন্তু আজকে তোমাকে লড়তে হবে। এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা, মরাল অফ দ্য স্টোরি যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বা আমরা বুঝছি এখান থেকে, সেটা হচ্ছে আজকে আমাদের চলার পথে আমাদের বন্ধু বান্ধব, ফ্যামিলি মেম্বার্স অনেকে আমাদের সঙ্গে একই সঙ্গে চলে, কিন্তু চলতে চলতে অনেক সময় তারা কিন্তু ছিটকিও পড়ে যায়। মানে কেউ ডান দিকে চলে গেল, বাদিকে চলে গেল, আমি হয়তো জীবনের রাস্তায় একা হাঁটছি। তো এই যে ভগবত গীতা আমরা শ্লোক পড়ছি, তাৎপর্য পড়ছি, তার মধ্যে থেকে মরালটা কি বেরোচ্ছে সেটাও আমাদেরকে বুঝতে হবে। কারণ প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে মরাল লুকিয়ে আছে। মরালটা কিন্তু খুঁজে বের না করলে আমরা এটাকে একটা স্টোরি হিসেবে দেখছি, বাট স্টোরিটা আমাদেরকে কি বোঝাতে চাইছে? এখানে বোঝাচ্ছে একটাই জিনিস, যে তোমার পরিবারে আজকে যেখানে কলিযুগ চলছে, সেখানে সরি, আমরা জানি যে আমাদেরই অফিসে যারা কাজ করছে আমাদের সঙ্গে, বা আমাদের সঙ্গে যারা মিশছে, আমাদের স্কুল ফ্রেন্ড, কলেজ ফ্রেন্ড, ফ্যামিলি, আজকে আমাদের পাশে আছে, কালকে নাও থাকতে পারে, তারা হয়তো আমাদের বিরুদ্ধেও যেতে পারে। এমনও হতে পারে যে আমার পরিবারের লোকই হয়তো ভুল, কিন্তু সেখানে কৃষ্ণ এটাই বোঝাতে চাইছে যে তোমার পরিবারের লোক বা তোমার বন্ধু বান্ধব ভুল হলেও, তোমার বেস্ট ফ্রেন্ডও যদি ভুল হয়, তাহলে কিন্তু তার পাশে দাঁড়িও না, তাকে বোঝানোর চেষ্টা করো। আর সে যদি না বোঝে, তাহলে তার থেকে হয় দূরে সরে এসো।
যদি দূরে সরে আসাটা সম্ভব। আর যদি সেই মানে সেই খারাপটা তোমার সঙ্গে হচ্ছে, তো তাহলে সেটার জন্য লড়ো, সেটার জন্য লড়তে কোনো বাধা নেই। আমরা অনেক সময় ভেবে থাকি আমারই চেনা পরিচিত, তার সঙ্গে আমি এটা করব, লড়বো, এর থেকে থাক, ও যা করছে করুক। কিন্তু এই নিয়মটাই ভুল। এটাই কৃষ্ণ বোঝাতে চাইছে যে তুমি মানে এই যে বলছে তুমি পার্থ দেখে নাও যে তোমার সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা তোমার পরিবারের, তবে তারা ভুল, তো তুমি তাদেরকে সাপোর্ট করতে পারো না। তুমি এখন কোমল হৃদয় হয়েও গেলেও তারা কিন্তু কোমল হৃদয় নয়। তুমি তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো, কিন্তু তারা এক সেকেন্ডে তোমাকে মেরে দেবে। তো তুমি এত কোমলতা দেখিয়ে কিন্তু লাভ হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই জীবনেও বুঝতে হবে যে একটা জায়গায় গিয়ে আমরা একটা মানুষকে একবার, দুবার, তিনবার, চারবারও সুযোগ দিতে পারি, কিন্তু বারবার আমরা কাউকেই সুযোগ দিতে পারি না যে যারা আমাদের বিরুদ্ধে বারবার করে লড়বে আর আমাদের আঘাত দেবে। কোথাও গিয়ে আমাদেরকে সেই জায়গায় নিজের স্থানটাকে টিকিয়ে রাখতে হবে। কেউ এখানে আমাদেরকে আমাদের স্থান দেবে না। অর্জুনকে কিন্তু মাত্র 5টা গ্রাম দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রেও দুর্যোধন কিন্তু 5টা গ্রাম কি মানে এক পিনের কণা পর্যন্ত দিতে ও রাজি হয়নি। ও বলেছিল আমি লড়বো তাও ভালো, কিন্তু আমি এতটুকু কিছু ওকে দেব না। তো সেক্ষেত্রে আমার পরিবারের লোক যে আমার পাশে এসে দাঁড়াবে তার কোনো মানে নেই। আমাকে আমার জায়গা টিকিয়ে রাখতে গেলে আমাকেও স্ট্রং হাতে লড়তে হবে। লড়া মানে যে একদম ফাইট করা তা নয়, কিন্তু নিজেকে স্ট্রং রাখতে হবে, নিজের বেসটাকে স্ট্রং রাখতে হবে, নিজের যে মরালস গুলো আছে সেইগুলোর উপরে চলতে হবে। সবসময় নত হয়ে গেলে কিন্তু মানুষ আমাদের মানে নিজেকে, মানে নিজের যে জায়গাটা আছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে নিজেকেই অর্জন করে নিতে হবে। তো এই যে শ্লোক নাম্বার 20 থেকে 27 আমরা পড়লাম, তো এই শ্লোকের মধ্যে এই মডেলটাই বেরিয়ে আসছে যে আমাদেরকে এই কলিযুগেও লড়ে নিজেদের স্থান রাখতে হবে। যেরকম ভাবে অর্জুনকে এরপর থেকে কৃষ্ণ বোঝানো শুরু করবে যে কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়, এই জীবনকে নিয়ে যেতে হয়। তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো, আমি তাহলে সেগুলো আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার। কারো কোনো প্রশ্ন আছে? হরে কৃষ্ণ। কোনো কোয়েশ্চেন, কারো কোনো ডাউট কিছু আছে? কারো কোনো ডাউট নেই? हरे कृष्णा माता जी। হরে हरे কৃষ্ণ कृष्णा। প্রভুজি, কোনো ডাউট কারো? हरे कृष्णा। किसी का? हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरि बोल। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। तो কোনো खूब ডাউট, কোনো यस। কোয়েশ্চেন, কারো কিছু? हाँ, किसी का कोई प्रश्न है हरे कृष्णा तो আপনি জিজ্ঞাসা করতে পাবেন। और আমি এখন যে ক্লাস যে আছে ও রেকর্ডিং আছে, তো রেকর্ডিং পোস্ট করব। তো যদি किसका कोई प्रश्न है, যদি কিছু প্রশ্ন আছে তো আপনি প্লিজ রিকোয়েস্ট এখানে মানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, पूछिए प्रभु। दंडवत प्रणाम। माता जी हमारा प्रश्न ये है, माता जी हम खूब प्रचार भी करते हैं, प्रसाद भी भक्त लोगों को खिलाते हैं, फिर भी भक्त नहीं बनते हैं, ऐसा क्यों? निकल गए। भक्त नहीं बनते मतलब क्या दूसरे लोग भक्त नहीं बन रहे हैं? हाँ, दूसरे लोग भक्त उनको बहुत कोशिश करते रहते हैं, फिर भी भक्त बनते नहीं है।
देखिए, भक्त बनने के लिए ना हम जब भक्ति इस राह में आते हैं, तो हम अपने पिछले जन्मों के जो सुकर्म होते हैं, जो फल होते हैं ना, उसके अनुसार हम इस भक्ति जीवन में आते हैं। जब भक्ति जीवन का शुरुआत किसी को, जैसे कि आप प्रसाद बांट रहे हो, मगर आप बोल रहे हो कि भक्ति जीवन में फिर भी नहीं आ रहे हैं, मगर आएंगे। इसमें ना एक मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा पिछला बहुत सारा जन्म हुआ है, ये हमारा पहला जन्म नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शायद मेरा इससे पहले हजारों जन्म हुआ है, आपका 2000 बार जन्म हुआ है, किसी का 500 बार जन्म हुआ है। अब देखिए, भक्ति राह पे वो आता है जिसका आत्मा पुराना हो। शास्त्र में बोला गया है कि जिसका आत्मा पुराना होता है ना, जितना पुराना होता है वो उतना जल्दी भक्ति राह में आगे बढ़ता है। तो आप जिसको प्रसाद बांट रहे हो, वो भले उसका उम्र 60 का हो, 70 का हो, मगर उसका आत्मा अगर 10 बार जन्म लिया है या फिर 100 बार जन्म लिया है, तो वो भक्ति राह में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उसको माया में ना अभी बहुत सारा जन्म लेना है और कर्म करना है। अब जब सेकंड चीज जो है, वो भक्ति राह पे जब आना होता है ना, तो हमारा सुकृति रहता है। सुकृति का मतलब है हमारा पिछले जन्मों का कर्मों का फल, वो सुकर्मों का फल रहना चाहिए। सुकर्मों के फल के अनुसार हमको भक्ति जीवन मिलता है। तो सपोज कि हम इसको ना पॉइंट के हिसाब से समझाते हैं कि अगर आपका, समझो कि आपका पिछले जन्म 3000 बार आप जन्म ले चुके, आपका पॉइंट है 90 पॉइंट्स आपने कलेक्ट किए हैं। हमने 2000 बार जन्म ली है, हमारा आत्मा, तो हमने 50 पॉइंट कलेक्ट की है, तो आपका 90 पॉइंट हुआ, आपका सुकर्म का पॉइंट 90 है, तो आप जल्दी भक्ति राह में आगे बढ़ोगे। तो आपको 2 बार प्रसाद मिलने पर, 2 बार मंदिर जाने पर ही ना आपको ना वो खिंचाव आएगा भगवान के वास्ते। मगर जो कि मैं 50 पॉइंट में मैं खड़ी हूँ, मेरा जन्म 2000 बार हुआ है, तो मेरा ना 10 बार मंदिर जाने के बाद मेरा खिंचाव आएगा। तो इसी तरह से आप जिसको प्रसाद बांट रहे हो, तो किसी का सुकर्म सोचो कि आप 10% का है, किसी का सुकर्म 5% का है, तो उसको ना, तो उस हिसाब से एक एक आदमी का अलग अलग से पॉइंट रहता है, मतलब अलग अलग सा जन्म रहता है, सुकर्म का फल रहता है, तो उस हिसाब से वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप प्रसाद बांटते जाइए। अब एक एक आदमी एक एक टाइम पे आपको फॉलो जरूर करेगा। प्रभु जी, आप जो प्रसाद बांट रहे हो ना, यही बहुत बड़ी बात है, और ये करते करते ना आप भी आगे बढ़ोगे, वो लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे। मगर भक्ति राह में आने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, तब जाके ना ये धीरे धीरे से होता है। तो आप प्रसाद बांटते जाओ, भगवान जी की कृपा से वो लोग जल्दी ही आएंगे। तो आप जो कर रहे हो, ये आपका भी बहुत बड़ा ये एक बहुत पुण्य का काम है, आप प्रसाद बांट रहे हो। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मतलब प्रणाम प्रभु जी, आप ये करते रहो, वो लोग भी जरूर आएंगे, आप निराश न होइए। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न कुछ है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण जी। माता जी, बहुत सुंदर क्लास रहा है आज का, बहुत सुंदर क्लास रहा। धन्यवाद जी। माता जी, जैसे हम लोग गीता तो प्रचार करते हैं, हम लोग गीता तो देते हैं, लेकिन वो लोग कोई पढ़ता है और कोई नहीं पढ़ता है। ज्यादातर हमको ऐसा लगता है लेकर अलमारी में धर देते हैं या लेकर सूटकेस में पैक कर देंगे कि घर पे पढ़ेंगे। तो ये हम लोग हम लोग अपराध तो नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग तो अपने तरफ से समझाते हैं कि इसको पढ़ो, लेकिन नहीं, कुछ आदमी अपराध हम लोगों की तरफ से अपराध नहीं है। हम लोग गीता को हर घर में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गीता का जो बुक है ना, वो जो घर पे रहता है, वो अपने आप से ही ना, ये हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक एक किताब है, ये एक किताब है, मगर ये किताब नहीं। इसमें से भी ना आप इसको छुइए भी नहीं, ये अपने आप ही प्रकाश फैलाएगा। तो एक टाइम आएगा जब इंसान का ऐसा मोड़ आएगा कि वो इसको खोल के देखने के लिए ना, वो तब ना उसको मतलब क्या कहते हैं कि
खुलेंगे ही, मतलब वो बाउंड हो जाएंगे कि खोल के देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। मगर उसको होने में सोचिए कि आपका जैसा का सोच है, हमारा सोच जैसा है, सबका सोच तो अलग अलग सा है। और यहाँ पे इस कलयुग में माया देवी का जो प्रकोप है ना, वो ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा रहना भी चाहिए। हर कोई तो कृष्ण के पास नहीं जाएगा, तो वो क्या करती है, सबको माया के बंधन में बांध के रखती है। तो इसीलिए लोगों को ना इंटरेस्ट नहीं आता है। मगर गीता आप वितरण करते रहिए। गीता आप जितना दान करोगे उतना ही पुण्य का काम है। एक ना एक दिन वो इंसान जरूर खोल के देखेगा, जिस दिन खोलेगा उसी दिन उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो और भगवान जी घर पे गीता रहना मतलब भगवान जी घर पे है, तो आप किसी को भगवान जी दे रहे हो, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। हाँ, मगर आप जब मतलब हम जब प्रचार करते हैं ना, बातों से जब हम प्रचार करते हैं, मतलब जब कथा प्रसाद जो हम देते हैं, कथा प्रसाद एक लिमिट, आप गीता में ही पढ़ोगे, लास्ट में भगवान जी ने खुद कहा है कि प्रचार करो, मगर एक मूर्ख को प्रचार मत करो। मूर्ख यानी जो केस ना समझ व्यक्ति है, उसको प्रचार मत करो। मतलब आपको हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो, हाँ, हम आपको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम बोले, आप समझ रहे हो, मगर जब 3 टाइम के बाद हम देखते हैं कि आप में वो इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम आपको बोलते जा रहे हैं, तो तब ना बोलना बंद कर देना चाहिए। ये भगवान जी ने स्वयं बोला है कि एक जो आदमी आप बोलते जा रहे हो कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, या फिर ऐसा करो, ये वैसा करो, मंदिर में जाओ, मगर नहीं कर रहा है, तो उस आदमी को 3 बार 4 बार 10 बार बोलने के बाद रुक जाओ। क्योंकि उस आदमी के ऊपर आप जान लेना कि भगवान जी का कृपा नहीं है, तो वो नहीं समझेगा। इस चीज को समझने के लिए कृपा चाहिए होती है। तो भगवान जी ने स्वयं बोला है गीता के अंत में, चैप्टर 18 में है कि हम जिसके ऊपर कृपा देंगे उसी को समझ में आएगा, उसी को इंटरेस्ट लगेगा। कृपा, अगर भक्ति जीवन कृपा से चलती है, आपके ऊपर कृपा है तो आप आज क्लास कर रहे हो, आप इतना कुछ समझ रहे हो। कृपा नहीं होगी ना, तो इंसान नहीं आगे बढ़ सकता है। तो आप ये समझ लेना कि उसके ऊपर कृपा नहीं है, तो आप उस वक्त बोलना बंद कर देना। मगर गीता दान करते जाओ, गीता आप जितना दान करोगे उतना अच्छा है, गीता आप दान करते जाओ। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर आपने समझाया। माता जी हमारा हरे एक क्वेश्चन और था, जैसे हम लोग माला करते हैं तो माला करते करते ध्यान हमारा मतलब कि माला से हट जाता है, भटक जाता है, तो कैसे हम अपने मन को माला के ऊपर, जैसे आप लोग करते हैं, जैसे प्रभु जी कहते हैं कि हमेशा मन माला के ऊपर ही रहना चाहिए, भगवान के नित्य पे रहना चाहिए, तो हम लोग सोचते सोचते मतलब कि विचलित हो जाते हैं। माला तो करते ही रहते हैं, लेकिन मन से हम हट जाते हैं उधर से। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हाँ, माला करते करते मन विचलित हो जाता है, ये सिर्फ आपका नहीं हमारा भी होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त अगर देखना है ना, तो वृंदावन में जाइए। आपको शुद्ध भक्ति क्या चीज होती है ना, अगर आप वृंदावन में जाओगे तब आपको लगेगा कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तो ऐसे ऐसे भक्त लोग हैं, हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है। कलयुग में शुद्ध भक्त बहुत कम बनते हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुद्ध भक्त बनने की कोशिश करते हैं। तो भगवान जी ने स्वयं गीता में ही कहा है कि कोशिश तो करो, कोशिश करो, फल हम देंगे। मगर जो कोशिश ही नहीं करता है उसका तो छोड़ ही दो, कोशिश करो। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल शुद्ध भक्त नहीं है। तो शुद्ध भक्त नहीं है तो हम लोगों का मन इधर उधर जाएगा ही, आपका भी जाता है, हमारा भी जाता है। तो इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है, जब आप माला करोगे ना, तो आप भगवान के घर की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, कि भगवान का घर जिस तरफ है उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मगर माया जो है आपको पीछे खींच रहा है। तो पीछे खींचने के मतलब क्या है कि वो आपका मन को दूसरी तरफ को करेगा। माया देवी जो है ना, वो हमेशा हमारे ऊपर नजर रखी हुई है, तो वो आपके मन को विचलित करेगा। तो हमारा बार बार माला करते करते हमको क्या करना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा कि मन इधर उधर ना जाए। तो ये एक वीडियो में मैंने देखा था, प्रभु जी ने बोला कि माला करते हुए अगर इधर उधर भी जाए तो भी माला को मत थमाओ।
यही परीक्षा है कि एक इंसान कब तक वो करते, मतलब हम लोग ना करते रहेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। यही है मेन चीज कि ये भक्त कितना दूर तक आगे जा रहा है। भले ही मन विचलित हो जाए, मन को फिर से उसी स्थान पे लाएंगे, मगर करते रहेंगे। करते रहना जरूरी है, कोशिश करते रहना, माला करते रहना, ये जरूरी है। विचलित भले ही हो जाए, मगर विचलित होने से ना हम निराश होके नहीं, हमसे माला नहीं हो रहा है, रखो माला, नहीं करेंगे। वहीं पे माया देवी जीत जाएगी और कृष्ण भगवान जी क्या सोचेंगे, हाय मेरा भक्त हार गया। तो यही हम नहीं करेंगे, भले ही मन इधर उधर जाए। सेकेंड चीज जो है, ये हमने एक जगह पे पढ़ा था कि जब हम माला करते हैं ना, तो हमारा हृदय साफ होने लगता है। हमारे पिछले जो इसी इसी जो लाइफ की जो 10 साल पहले, 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ है, आप देखिएगा बहुत पुरानी यादें आने लग जाती है। तो इससे क्या होता है ना, वो बाहर निकलता है, बहुत सारी चीजें बाहर निकलती है। जैसे कि आप सोचो, आप अगर जल में, अब अगर जल में फिनाइल डालोगे तो उसका रंग धीरे धीरे घुलेगा ना। तो वैसे ही जब आप अपने शरीर में, इस शरीर में आप सोचो कि पॉइजन भरा हुआ है, तो इस पॉइजन में आप क्या डाल रहे हो, अमृत डाल रहे हो। तो अमृत क्या करेगा, पॉइजन का जगह लेगा, तो पॉइजन क्या होगा, धीरे धीरे बाहर आएगा। तो ऐसे ही ना, ये जब मन विचलित होगा, आप देखिएगा कि बहुत पुरानी यादें ताजा हो रही है, बहुत कुछ आ रहा है, मतलब क्या, वो आपके अंदर से उसको बाहर निकाल के फेंक रहा है। तो जितना बाहर फेंकता रहेगा उतना मन शुद्ध होता रहेगा। आप देखिएगा 10 साल पुराना जिसके ऊपर आपका गुस्सा था ना, धीरे धीरे वो गुस्सा शांत हो जाएगा। धीरे धीरे आपका जो रवैया है दूसरों के तरफ, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अंदर से इसका शुद्धिकरण होता है। इसीलिए मन विचलित होता है, इसीलिए मन इधर उधर भटक जाता है, पुराना कुछ चीज याद आ जाता है। तो इससे निराश होने का नहीं है, कंटिन्यू करते रहिए। ये भगवान जी का ही प्रोसेस है हमको शुद्ध करने का। सिर्फ हमको क्या करना है, लगे रहना है, रुकना नहीं है, लगे रहो, उसी से काम बनेगा। ठीक है, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न है तो आप पूछ लिए। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्যবাদ। হ্যাঁ, আপনি যে বললেন যে প্রচারে যে কিছু জানেনি, যে প্রচার করা যাবে নি, এরকম একটা যে বললে, তাহলে যে মূর্খ, তাহলে কি সে প্রচার করতে পারবে না, বা এই গীতা দানের প্রচারে কোনো করতে পারবে না? না, আমি সেটা বলিনি। আমি মূর্খটা কি বলেছি, আমি বলেছি আপনি ধরুন একজন ব্যক্তিকে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি আচ্ছা কিছুতেই বুঝছে না। মায়াপুরে দেখবেন কত আচ্ছা। ছোট ছোট বাচ্চারা না বই মানে বই ডিস্ট্রিবিউট হ্যাঁ করে, হ্যাঁ, কিন্তু কেউ নেয় না, ঘুরে ডিস্ট্রিবিউট করে। তাকায় না, তাই তো? তো হ্যাঁ হ্যাঁ এই হ্যাঁ। যে আমি এটা বললাম যে আপনি ধরুন একজন ব্যক্তিকে ধরলেন, তাকে বোঝালেন, প্রথম দিন বোঝালেন, দেখলেন কাজ হলো না, দ্বিতীয় দিন বোঝালেন, কাজ হলো না, এরকম করতে করতে 10 দিন বোঝালেন, কিন্তু দেখছেন এই ব্যক্তি কিছুতেই বুঝছে না, তখন তাকে ছেড়ে দেবেন। কৃষ্ণ বলেছে এই ব্যক্তিরা যারা হ্যাঁ কিছু বুঝছে না, তারা আচ্ছা। সব জ্ঞান আছে, হয়তো তারা এমবিএ করেছে, কেউ কেউ হয়তো পিএইচডি করেছে, কিন্তু তারা বুঝছে না, কারণ তারা এই জড়জাগতিক জ্ঞান নিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে ভৌতিক, মানে এই যে এই জড়জাগতিক জ্ঞান ছাড়া যে আমাদের ভগবদ গীতার যে জ্ঞান, এটা এই জ্ঞানটা নেওয়ার জন্য যে কৃপাটা দরকার হয়, সেই কৃপাটা তাদের উপরে নেই। তারা ওই জন্য তাদেরকে মূর্খ বলেছে, যে তারা আসল জ্ঞানটা নিতে পারছে না। ওই কারণে এই মূর্খদেরকে ছেড়ে দাও। তো তার মানে আমি তাদের কথা বলেছি, যাদেরকে আপনি বোঝাচ্ছেন তাদের কথা বলেছি, যে তারা বুঝছে না, মানে ভগবান বলেছে তারা মূর্খ, তারা বুঝবে না, কারণ তারা এই জড়জাগতিক দুনিয়ার আনন্দে মেতে আছে। তারা এই আমার যে জ্ঞান সেটা বুঝবে না, এই জন্য তাদেরকে বলেছে তারা মূর্খ। তাদেরকে তুমি আর বোঝাতে যেও না। তুমি সেই ব্যক্তিকে ছেড়ে আবার অন্য আরেকজনকে বোঝাও, সে যদি বোঝে, সে যদি জ্ঞানটা নেয়, জানবে তার কৃপা আছে, সে এগোচ্ছে। আর এই যে ভগবদ গীতার জ্ঞান, এই গীতার জ্ঞান আপনি জানেন, যারা ধরুন বাংলার ভগবদ গীতা, বাংলাতে কেউ পিএইচডি করেও কিন্তু এই গীতা বুঝতে পারবে না। আবার যে কিনা কিচ্ছু জানে না, সে কিন্তু গীতার জ্ঞান সমস্ত বুঝতে পারবে। যে পড়াশোনা করেনি, সে কিন্তু শুনেও জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। কারণ এই জ্ঞানটা অর্জন করতে না পড়াশোনার শিক্ষা লাগে না, এই জ্ঞানটা অর্জন করতে
কৃপা লাগে, যার মধ্যে ভগবান স্বয়ং আছে আর যে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, ভগবানই এই জ্ঞানটা তাকে বুঝিয়ে দেয়, তার জন্য কোয়ালিফিকেশন লাগে না। কাজেই আপনি যদি লেখাপড়া জানেন কি জানেন না তার কোনো ভ্যালু নেই, কিন্তু ভগবদ গীতা জানার জন্য যদি আপনি না পড়তে পারেন তো শুনুন, শুনেও আপনি সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। আর শুধু শোনা কেন, আমাদের আরেকটা গুরু আছে যাকে বলা হয় চৈত্য গুরু, মানে চেতনা, আমাদের ভেতরে যে পরমাত্মা যিনি বসে আছেন তিনিও কিন্তু আমাদের জ্ঞান প্রদান করছে। যখন আপনি দেখবেন ধীরে ধীরে আরো এগোবেন তখন অনেক জ্ঞান না অটোমেটিক আপনার ভেতর থেকে আসবে, যেগুলো আপনাকে পড়তে লাগবে না, যেগুলো অটোমেটিক আসবে সেগুলো ভগবান দেয়, মানে ভগবানের ভেতর থেকেই আপনি পেতে শুরু করবেন। তো ওই জন্য এই যে আমাদের ভক্তি জীবনে কে পিএইচডি করলো, কে আমেরিকা থেকে পাশ করলো, কে না করলো, এটা কিন্তু কোনো মূল্য রাখে না, কারণ ভগবানের কাছে সবাই এক। মন দিয়ে যদি ভগবানকে একমাত্র আমরা ডাকতে পারি আমাদের কাছে সমস্ত জ্ঞান পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমরা সেক্ষেত্রে যাই কোয়ালিফিকেশন রাখি না কেন সেটা কিন্তু ঠাকুরের জন্য প্রযোজ্য নয়, সেই জ্ঞান নিয়ে ঠাকুর কিন্তু কিচ্ছু দেয় না। এই এই যে ঠাকুরকে পাওয়া, তার কৃপা পাওয়া, সমস্তটা হচ্ছে আমরা তাকে সত্যি কথা কতটা মন থেকে ডাকছি, তার জন্য কোনো কোয়ালিফিকেশন লাগে না। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, আপনি বলেছেন, হ্যাঁ একটু কৃপা করবেন আপনারা। আমি তো কিছু জানিনি, প্রচারটা করতেছি, সেই জন্য জানা রইলো একটু আর কি মাতাজি। না না, অবশ্যই আপনি প্রচার করছেন মানে আপনি যেটা করছেন সেটাই অনেক। কৃষ্ণ ভক্তির একটা পরম মানে কি বলবো, এটা ফর্মুলা আমি বলে মানে আমি এটা একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম, বৃন্দাবনের একজন প্রভু আমাকে বলেছিলেন কৃষ্ণ ভক্তির একটা স্পেশাল ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তিতে কমিশন পাওয়া যায়। কমিশন কিরকম, এই ধরুন আমি আপনাকে বলে 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 ভক্ত বানালাম, ঠিক আছে, তো আপনি আবার আরেকজনকে বলে বলে ভক্ত বানালেন, এবার সেই আরেকজন আরেকজনকে বানালো, তার মানে কি হচ্ছে আমি যে আপনাকে বানালাম আপনি আরো দুজনকে বানালেন, মানে আমার থেকে যে চেনটা শুরু হলো আমার আন্ডারে তিনজন চলে এলো। এই যে তিনজন ব্যক্তি ভক্তি জীবনে ঢুকে গেল, এই তিনজন ব্যক্তি কার জন্য ঢুকলো, তার মানে আমি শুরু করেছি, আমি আপনাকে বোঝালাম, তো আমার থেকে শুরু হয়েছে, তো সেখানে কৃপাটা অর্জন করা যায়। মানে এটা হচ্ছে কমিশন। অনেক অনেক কমিশনের এরকম স্কিম থাকে না, যে আপনি এরকম 10টা লোককে ঢোকালে 10 জনের কমিশন পাবেন, তো কৃষ্ণ ভক্তিতেও এরকম কমিশন পাওয়া যায়। কৃষ্ণ কি করে, কৃষ্ণ কৃপাটাকে এরকম ভাবে ছড়ায় যে আমার এই ভক্তটা 10 জন ভক্ত তৈরি করেছে, এই 10 জন ভক্ত আরো 10 জন ভক্ত তৈরি করেছে, তাহলে আমি কতজন করলাম, 20 জন ভক্ত তৈরি করলাম। তো এইভাবে 20 জন ভক্ত ভক্তি করছে মানে কৃপাটা কিন্তু আমিও পাচ্ছি। এই যে আপনি প্রচার করছেন, এই প্রচারে আপনি যতটা যে কৃপা পাচ্ছেন, আবার তারাও যখন ভক্তিপথে আরো এগোবে তারা আরো 10 জনকে বলবে, পুরোটাই কিন্তু আপনার উপরে কৃপাটা এসে পড়বে। ভগবান দেখবে যে এই ব্যক্তি কিছু জানুক আর না জানুক প্রচার তো করেছে, এই ব্যক্তির উপরে আমার কৃপা পড়া উচিত। এতে রাধারানীও খুশি হন আর কৃষ্ণও খুশি হন, এই করেই আমাদের পয়েন্ট বাড়ে। কৃষ্ণ ভক্তিটা হচ্ছে পুরোপুরি পয়েন্টের উপরে, এই করে আমাদের যত পয়েন্টে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো, এই পয়েন্ট গুলো কিন্তু কৃষ্ণ নিজে ধরে রাখছে। এই পয়েন্টে যত এগিয়ে যেতে পারবো আমরা তত কৃপা লাভ করব, বিভিন্ন ভাবে কৃপা আসবে। তো এই যে কৃপা দেখবেন অন্তর থেকে আপনি কত আনন্দিত হতে থাকবেন। তো এটা আপনি অবশ্যই করুন, আপনি যে করছেন কিছু জানা না জানাটা দরকার নেই, আপনি যে ভগবানকে ভালোবেসে করছেন এটাই হচ্ছে অনেক। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ, প্রণাম। কৃপা করবেন আপনারা, যতটা এগিয়ে যেতে পারি এইটুকুন আপনাদের কাছে পথ দেখাবেন, বা গুরু মহারাজ এইটুকুন আদেশ বলছে ওইটুকুন চালিয়ে যাব, যতটা চেষ্টা পারবো। আপনারা কৃপা করবেন। হরে কৃষ্ণ। আর কারো কোনো প্রশ্ন কিছু আছে, কোনো क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन कुछ है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण जी। माता जी, जैसे हमारे ठाकुर जी हैं इधर, ये माला करते हैं, बराबर माला करते हैं, भगवान की पूजा में रहते हैं, लेकिन सुबह का टाइम में ये नहा नहीं पाते हैं और माला करते हैं साइड पे चल के। हम लोग तो ड्यूटी करते हैं, दुबई से हैं हम लोग,
तो हम लोग तो माला करते थे, इनका कहना है कि मतलब कि हमारा माला शुद्ध होता है, हम कर सकते हैं बिना नहाए कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुबह ना नहाते तो है नहीं, और सुबह के फिर साइड पे जाके फिर ये मतलब पेट भी खाली करते हैं, तो ये अवस्था में मतलब कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये पूछना चाहिए कितना इसमें। हरे कृष्णा हरि बोल। नहीं, माला आप कर सकते हो। देखिए, सुबह का टाइम पे हमारा जो नियम रहता है कि सुबह उठ के हम अपना पूरा शुद्धिकरण करेंगे, कि हम लोग स्नान करके फिर माला जप करेंगे, भगवान जी का आरती करेंगे, ये होता है कि ये नियम होता है। अब देखिए, सभी के घर में ना अलग अलग तरह का मतलब सबका ऑफिस का टाइमिंग है, सबका अपना अपना जीवन है, सबका सब कुछ है। तो उस हिसाब से अगर कोई एक चीज में इधर उधर होता है तो दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ इतना ख्याल रखिएगा कि माला आप जब भी कर रहे हो तो हाथ आपका शुद्ध रहना चाहिए। तो जब भी माला को आप टच कर रहे हो ना, छू रहे हो, तो हाथ उससे पहले आप धो लीजिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए और उसके बाद को करिए। और माला को रखने के बाद, जब माला जप करना हो जाए रखने के बाद में, फिर से हाथ को धोइए, ताकि माला किया हुआ हाथ इधर उधर में, जैसे कि नीचे में लग गया, जूते में लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। माला करने के बाद भी हाथों को धो लेना चाहिए। हाँ, अगर हम स्नान करके करते हैं, स्नान करके तिलक करके अगर करते हैं तो उसको मतलब और भी अच्छा रहता है। मगर अगर कोई डिफिकल्टी होता है तो इसमें ऐसा दिक्कत नहीं है कि मेरा माला शुद्ध नहीं हो रहा है या फिर मुझे इसका कृपा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, कृपा जरूर मिलेगा। मेन चीज है माला करते वक्त हम अपने अंतर से उसके साथ कनेक्ट, जुड़ सके। तो वो मेन होता है कि हम कितना उसके साथ जुड़े हुए हैं, कितना हमारा निष्ठा है, वो मेन होता है। कि आप साफ सफाई तो कर लिए, मगर जब माला कर रहे हो तो बहुत लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, बहुत लोग खाते पीते कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माला जब करेंगे, भले ही हम आधा घंटा करें, 20 मिनट करें, जितना हमको मन लगता है उतना ही करना चाहिए। मन नहीं लग रहा है तो रख दो, बाद में जब फिर से मन करेगा तभी करेंगे। तो स्नान करके करना ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, मगर दिक्कत अगर होता है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसे परिस्थिति में ना, जैसे कि मैं वृंदावन बहुत बार गई हूँ, तो वृंदावन में क्या होता है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो इतना सर्दी में, जहाँ पे 2 डिग्री 3 डिग्री का सर्दी रहता है, इंसान सुबह उठ के नहाना धोना नहीं होता है, मतलब कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब क्या वो लोग जप नहीं कर रहे? कर तो रहे हैं, सारे प्रभु जी, सारे माता जी, सारे लोग जप करते हैं, नहाते बाद में है। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी छिड़क लेके उसके बाद जप करते हैं, और उसके बाद जब फिर से मतलब जब नहाने का टाइम होता है तो नहाने जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा हमको इधर उधर करना पड़ सकता है। तो इससे दिक्कत कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने जो बोला कि जपमाला को हाथ लगाने से पहले उसको धोइए, हाथों को धोइए, और उसको रखने के बाद हाथों को धोइए। और मेन चीज है निष्ठा से करना। निष्ठा रखने पर सब कुछ पॉसिबल है, कृपा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा शायद शुद्ध नहीं हो रहा है। तो इसमें शुद्ध या अशुद्ध की कोई बात नहीं आता है। ठीक है, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा भाई जान। हरे कृष्णा, किसी और का कोई प्रश्न कुछ है?